আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা কলকাতা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে ট্রেনের টিকিট কাটছি। ট্রেনটি ছাড়বে 4:50 কারেক্ট 4:50 ছাড়বে কলকাতা শিয়ালদহ থেকে। এটা পৌঁছাইতে 18 থেকে 19 ঘন্টা লাগে। हमारे केटरिंग कर्मचारियों अथवा पैंट्री कार में उपलब्ध केटरिंग मैनेजर से संपर्क करें। 24 घंटे शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800-111-119 पर भी सेवा उपलब्ध है। Catering service in this train is being provided by all our cities. All catering